हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज वीडियो रे आपण मानको स्वागत। पुणी थरे गोटे नुआ गुरुत्वपूर्ण इनफॉरमेशन टे आनी अछि। एथिरे फायरमैन पाई नियुक्ति टी आसी अछि। एथिरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन बा योग्यता देखियो ले केवल 10वीं पास रखाई छी। आपण जे 10वीं टी पास करछन्ती ताले आपण ए पोस्ट पे आवेदन कर परिए। एथिरे सैलरी बा दरमा देखियो ले लेवल 2 रे 19900 रु आरंभ करी 63200 टका सैलरी रहिछि, जोडे कि आपनकर एप्रोक्सीमेटली 35000 टका मासिक सैलरी रहइबो। एथिरे आपण जदि ए पोस्ट पे आवेदन करे इंटरेस्टेड रखुछन्ती ताले केवल ऑनलाइन माध्यम रे ए पोस्ट पे आवेदन करि परिए। एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो प्रार्थी उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने ए पोस्ट पे आवेदन करि परिए। एथिरे लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 1/3/2024 रहिछि। एथिरे सिलेक्शन प्रोसेस टी किपर रहबो, फिजिकल टेस्ट कोन रहिछि, फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कोन रहिछि, एग्जाम पैटर्न टी किपर रहबो, एज लिमिट कोन रहिछि, एई सब विषय रे मु आपनको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस टी कहबी। आपण जदि एथिरे अप्लाई करे चाहउछन्ती ए वीडियो टी संपूर्ण देखि नेबे। जदि पसंद आसिले गोटे लाइक कर नेबे ओ जदि चैनल टी को नुआ करि आछन्ती तेबे एबे ही सब्सक्राइब कर नेबे, जहा द्वारा आगो को आसुतबा नुआ नुआ जॉब रो इन्फॉर्मेशन गुडी को डेली बेसिस रे पाई पारि। चलंतु देखिनेबा कोन रहिछि यार ऑफिशियल नोटिफिकेशन। प्रथमे देखंतु ऑर्गेनाइजेशन देखियोले इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बा इसरो तरफरु एई नोटिफिकेशन टी रिलीज कराइछि। एथिरे केउ माने अप्लाई कर परिए ना, एथिरे हम ओडिसा रो सब जिल्ला रो उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने एई पोस्ट पे आवेदन कर परिए। नेक्स्ट देखंतु ए पोस्ट रे मिलते सैलरी बा दरमा देखियोले ए फायरमैन पोस्ट पे लेवल 2 रे 19900 रु आरंभ करी 63200 टका सैलरी रहिछि। आपनकर बेसिक प्लस टीए प्लस डीए प्लस एचआर मिसिले आपनकर मासिक 35000 टका सैलरी रहइबो। आपण जदि नियुक्ति पाउछन्ती ताले प्रति मास रे 35000 टका सैलरी पाई पारि। नेक्स्ट देखंतु ए सब पोस्ट को आवश्यक थिबा एज लिमिट बा बयस सीमा रो डिटेल रहिछि। 1/3/2024 अनुसार जनरल एवं ईडब्ल्यूएस प्रार्थी मान मिनिमम बयस 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस 25 वर्ष। एथिरे 18 रु आरंभ करी 25 वर्ष प्रार्थी माने ए पोस्ट पे आवेदन कर परिए। किंतु गवर्नमेंट गाइडलाइंस अनुसार एथिरे एज रिलैक्सेशन रखाइछि। ओबीसी प्रार्थी मान 3 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस 28 वर्ष। सेपरि एससी एसटी प्रार्थी मान 5 वर्ष, सेमानकर मिनिमम बयस 18 वर्ष, मैक्सिमम बयस 30 वर्ष। या पर देखंतु ए पोस्ट थिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन रो डिटेल्स रहिछि। एई फायरमैन पोस्ट पे क्वालिफिकेशन देखियोले मैट्रिकुलेशन पास रखाइछि। आपण जे 10वीं टी पास करछन्ती ताले आपण एई फायरमैन पोस्ट पे आवेदन कर परिए। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड एथिरे एप्लीकेशन प्रोसेस टी किपर रहबो। आपण जदि पोस्ट पे आवेदन करिया चाहउछन्ती ताले एथिरे एप्लीकेशन मोड टी ऑनलाइन रहिछि। आपण केवल ऑनलाइन माध्यम रे एई पोस्ट पे आवेदन कर परिए। एथिरे स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखियोले ऑलरेडी स्टार्ट होई सालानी एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखियोले 1/3/2024 रहिछि। आपण चाहिले 1/3/2024 भितरे एई पोस्ट पे आवेदन करि परिए। एथिरे वेबसाइट टी रहिछि www.isro.gov.in। एथिरे आपण ऑनलाइन रे आवेदन करि परिए। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कोन रहबो ना, एथिरे मिनिमम हाइट देखियोले जनरल कैंडिडेट होतिबे 165 सेंटीमीटर रहिछि। किंतु गोरखा हिल ट्राइब्स और एससी एसटी प्रार्थी मान 160 सेंटीमीटर रखाइछि एवं वुमेन एवं ट्रांसजेंडर प्रार्थी मान 155 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट रहिछि। सेपरि वेट देखियोले 50 केजी रहिछि जनरल कैटेगरी प्रार्थी मान किंतु गोरखा हिल ट्राइब और एससी एसटी 46 केजी रखाइछि। सेपरि वुमेन एवं ट्रांसजेंडर 43 केजी मिनिमम वेट रखाइछि। सेपरि चेस्ट ऑन एक्सपायरेशन देखियोले जनरल प्रार्थी मान 51 सेंटीमीटर रहिछि। एससी एसटी गोरखा प्रार्थी मान 76 सेंटीमीटर रखाइछि। इंस्पायरेशन जनरल प्रार्थी मान 86 सेंटीमीटर रहिछि एवं अन्य कैटेगरी प्रार्थी मान 51 सेंटीमीटर रहिछि। किंतु चेस्ट एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर रखाइछि। एससी एसटी प्रार्थी मान 5 सेंटीमीटर रहिछि। वुमेन एवं ट्रांसजेंडर प्रार्थी मान 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपांशन रखाइछि। नेक्स्ट देखंतु फ्रेंड फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट किपर रहबो ना, एथिरे आपनको दुईटी स्टेज रहबो, स्टेज 1 एवं स्टेज 2। स्टेज 1 रे आपनकर 1500 मीटर दौड़ एवं 800 मीटर दौड़ रहबो। एथिरे एज ग्रुप रखाइछि 40 वर्ष जो प्रार्थी मानर कम रहबो सेमानकर 7 मिनिट रे 1500 मीटर पुरुष प्रार्थी दौड़ रखाइछि। से जदि 7 मिनिट रे 1500 मीटर जो दौड़ी पारले ताले क्वालिफाई करिवे। किंतु 40 वर्ष जदि अधिक बयसर प्रार्थी अप्लाई करछन्ती ताले सेमाननको
8 ମିନିଟ୍ ରଖାଯାଇଛି 1500 ମିଟର ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ହେବ। 8 ମିନିଟ୍ ଯଦି 1500 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର 4 ମିନିଟ୍ରେ 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଯଦି 4 ମିନିଟ୍ରେ 800 ମିଟର ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ 5 ମିନିଟ୍ରେ 800 ମିଟର ଯଦି ଦୌଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଷ୍ଟେଜ୍ 1। ଷ୍ଟେଜ୍ 1ରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ଷ୍ଟେଜ୍ 2 ରହିଛି। ଷ୍ଟେଜ୍ 2ରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ରକ୍ କ୍ଲାଇମ୍ବିଂ ରହିଛି। ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢି ପାରୁଥିବେ। 60 kgର ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡୁମିକୁ ବୋହି ପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ ରହିଛି। ତାପରେ ରହିଛି ରନିଂ 100 ମିଟର ରଖାଯାଇଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ 5 ମିଟର ଯଦି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମହିଳା ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 4.5 ମିଟର ଯଦି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢି ପାରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ସେହିପରି ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ 40 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ 4.5 ମିଟର ଯଦି ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓମେନ୍ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ 40 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ 4 ମିଟର ନିଜ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ 25 ମିଟର ଯଦି 60 ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ 60 kgର ଡମିକୁ ଯଦି ବୋହି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ଓମେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ 75 ସେକେଣ୍ଡରେ 25 ମିଟର ଯଦି 60 kgର ଗୋଟେ ଡମିକୁ ଯଦି ବୋହି ପାରିଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ସେପରି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 3.8 ମିଟର ରଖାଯାଇଛି। ସେ ଯଦି 3.8 ମିଟର ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କରିପାରିଲେ 3ଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଓମେନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ 3.5 ମିଟରରେ ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ କରିପାରୁଛନ୍ତି 3ଟି ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ରନିଂ 100 ମିଟର ରଖାଯାଇଛି। ଯଦି ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ 15 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯଦି 100 ମିଟର ଯଦି ରନିଂ କରିପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ 17 ସେକେଣ୍ଡ ଯଦି 100 ମିଟର ଯଦି ରନିଂ କରିପାରିଲେ ଦୌଡ଼ି ପାରିଲେ ତାହେଲେ ସେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରିବେ। ସେହିପରି 40 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛିଟା ରିଲାକ୍ସେସନ ରଖାଯାଇଛି। ଏ ରିଲାକ୍ସେସନ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ କ'ଣ କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ ନା ଏଥିରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାଲିଡ ଇମେଲ ଆଇଡି ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ 10ମର ବୋର୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମାର୍କସିଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ମେଡିକାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟର ଯୋଉଟାକି NXS A ରଖାଯାଇଛି ନୋଟିଫିକେସନରେ ସେଟା ଡାଉନଲୋଡ କରିବେ, ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବାହାର କରିବେ, ସେଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଗେଜେଟେଡ ଅଫିସର ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ସେଇଟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ସିଗ୍ନେଚରକୁ ହ୍ୱାଇଟ ପେପର କଳା କାଳିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବେ, ସେଟା JPG ଫର୍ମାଟରେ କରିବେ, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ରିସେଣ୍ଟ କେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ରିସେଣ୍ଟ କଲର ପାସପୋର୍ଟକୁ ସ୍କାନ କରିବେ JPG ଫର୍ମାଟରେ, ସେଟାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଇଡି ପ୍ରୁଫ ଯୋଉଟାକି ଆଧାର କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଭୋଟର ଆଇଡି କାର୍ଡ ହଉ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହଉ ଏଥି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେର ଆବଶ୍ୟକ ରହିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସେସଟି କିପରି ରହିବ ନା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିବ ଏବଂ এই ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବେସ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ମୋଡରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟ ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲା ପରେ ତାପରେ ରହିଛି ମେଡିକାଲ ଫିଟନେସ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। ସେଥିରେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲେ ତାପରେ ରହିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ। ଆପଣଙ୍କର ଓରିଜିନାଲ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନଟି ହୋଇପାରେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆନ ସ୍ପେସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଯୋଉଟାକି ଇସ୍ରୋ ତରଫରୁ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। 10 ଫେବୃଆରୀ 2024 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ନୋଟିଫିକେସନଟି ରିଲିଜ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଏବଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କେବଳ ଫାୟାରମ୍ୟାନ 10ମ ପାସ୍ ମଗାଯାଇଥିବା ଫାୟାରମ୍ୟାନ ପୋଷ୍ଟଟି ଦେଖିନେବା। ଫାୟାରମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସିଟି ଆସିଅଛି। ଏଥିରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପୋଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ 3 ଗୋଟି ରହିଛି ଯୋଉଟାକି ଜେନେରାଲ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦେଖିଲେ SSLC और SSC ପାସ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଯଦି ଫିଜିକାଲ ଫିଟନେସ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଫିଜିକାଲ ଏଣ୍ଡୁରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସାଟିସ୍ଫାଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯଦି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଫାୟାରମ୍ୟାନ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଜର ଦେଖିଲେ ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରହିଛି। এই রিটেন টেস্ট আপনার কম্পুটর বেস্ড টেস্ট মোড হব। তারপর রয়েছে আপনার স্কিল টেস্ট। স্কিল টেস্টে কোয়ালিফাই কলা পরে আপনার সিলেকশনটি হয়ে পারিব। নেক্সট দেখুন ফ্রেন্ড এতে পে এন্ড অ্যালাউন্স এন্ড এজ লিমিট রখা হয়েছে। এতে ফায়ারম্যান পাই মিনিমম বয়স রহব 18 বর্ষ, ম্যাক্সিমম বয়স রহব 25 বর্ষ। এতে 18 আরম্ভ করে 25 বর্ষ প্রার্থী মানে এই পোস্ট আবেদন করপারে। কিন্তু এতে গভর্নমেন্ট গাইডলাইন্স অনুযায়ী এতে এজ রিল্যাক্সেশন রখা হয়েছে। SC ST প্রার্থী মানে 5 বর্ষ, OBC প্রার্থী মানে 3 বর্ষর এজ রিল্যাক্সেশন रखा है। एथिरे सैलरी बा पे लेवल मैट्रिक्स देखियो बोले लेवल 2 रो सैलरी रहिछि जोडा कि 19900 आरंभ करी 63200 टका पर्यंत सैलरी रहिछि।
एथे देखो हाउ टू अप्लाई माने आपण किपरि आवेदन करिवे एथिरे एई वेबसाइट टी देछि एई वेबसाइट को जाई आपण ऑनलाइन रे रजिस्टर्ड करिपारे isra.gov.in साइट को जो सर्वप्रथम नोटिफिकेशन टू डाउनलोड करे तापर अप्लाई करनेबे एथिरे आपनकर स्टार्ट डेट बा आरंभ तारीख देखले 10 फेब्रुआरी 2024 रहिछि एवं लास्ट डेट बा शेष तारीख देखले 1 मार्च 2024 रहिछि आपण चाहिले 10 फेब्रुआरी 1 मार्च भितरे ऑनलाइन आवेदन करिपारे एथिरे आपण देखि परथि अपलोडिंग कोन आपण अपलोड डॉक्यूमेंट गुडी अपलोड करिवे रिसेंट कलर पास फोटो सिग्नेचर आ एसेंशियल क्वालिफिकेशन एवं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो अछि से गुडी मधे अपलोड करि परिवे तापर एससी एसटी किबा एक्स सर्विसमैन जहा जदि आपण जे कैटेगरी होतिबो सेही कैटेगरी रो सर्टिफिकेट रो आवश्यक रहइबो नै देखन फ्रेंड एथिरे एप्लीकेशन फी कोन रहिछि एथिरे एप्लीकेशन फी देखिले 500 टका एप्लीकेशन फी रखा हैछि रिटर्न टेस्ट हैला परे आपनकर 400 टका आपनको रिफंड कर दिया जिवो एई एप्लीकेशन फी को किपर पेमेंट करियो ना नेट थ्रू ऑनलाइन माध्यम रे आपण पेमेंट कर परिए जोडा कि इंटरनेट बैंकिंग किबा यूपीआई किबा डेबिट कार्ड माध्यम रे एई एप्लीकेशन फी को पेमेंट कर परिए एते देखंतु सिलेक्शन प्रोसेस टी किपर रहबो ना एथिरे आपनकर एई फायरमैन पोस्ट पय आपनकर सर्वप्रथम फिजिकल एफिशिएंट टेस्ट रहबो तापर होछि डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन रहबो सेथिरे आपण क्वालिफाई करला परे तापर आपनकर रिटन टेस्ट दे परिए एवं सेथिरे क्वालिफाई करला परे तापर होछि स्किल टेस्ट रे आपण जदि क्वालिफाई करले तापर आपण सिलेक्शन होय परियो फ्रेंड्स एई पोस्ट को आवेदन करिया पूर्वरु पूरा नोटिफिकेशन रो भलो बारे 1 बाय 1 भलो बारे देखि नेबे एटा थिला मोर इन्फॉर्मेशन जदि आपनको पसंद आसिला निज सांग साथी मानकु शेयर करंतु और आम चैनल टी को सब्सक्राइब करनियंतु।